Hello guys, tingnan nyo yung talong sa Middle East guys. Compare nyo dyan talong sa Pilipinas. O diba guys? Mataba. Magagamit mo ba ito? Masyadong mataba guys, dito kasi. Sa mga naughty dyan na gusto ng talong. O ayan guys, kumpara nyo yung Pilipinas at saka Middle East guys. Ibang iba guys, no? Sa talong pa lang ibang iba. Diba guys, talong. Yeah. Yo, ito yung espada to guys. Diba guys? Ibang-iba yung talong dito guys. Dito. Meron din tayong ganyan dyan sa Pilipinas pero hindi masyado. Natural yung talong natin dyan. Dito kakaiba guys. Kakaiba yung talong. Oo, di ba? Oo. Meron kayong talong yan. Dito lang yan guys. O, di ba?